So, good day everyone. I'm Christian Borges here again to explain about a certain topic or this topic. So, before I'm going to uh, before I will have or ipailayla sa akong kagalingon, okay? I'm Christian Borges, student of CCUCC, Caraga State University, Kamatbern Campus. BS, taking BSIT course. I'm first year. Subject is IT 12 Fundamentals of Programming, and the section code is CDN 01. Okay, so let's start. Control structures, managing the flow of a program. So, what are control structures? Control structures determine the flow of a program instruction. These types are sequential, selection, and iteration. So, kining control structures mo ni siyang nag-determine sa flow sa program, or kita naman nimo siya daan sa definition pa lang daan mo ni siya ang determine kung asa padulong or asa mag-end ang program execution or pag-execute. So let's start kining tulo ato ning topic in the next slide. So let's start with sequential execution. Instruction execute one after another. So from the word sequential or like sequence, sunod-sunod. Example, print start, then like ibali magbutang ka diri print start, then magbutang po rin kag process, then mag-end na dayon siya. Simple nga ana. Or like sequence gid siya. The next is selection structures or decision making. Kini is allows program to make decision based on conditions. So pareho sa flowchart, kung nakita na yung video, ang kining selection or decision making mo na siya kadtong sa nagkunog yes or no. Okay, so includes if else and switch statement. So ang if else is if true kana, if true kana, else kini nga bitaw or switch bitaw nga statements. So example of if else statement: execute different code blocks based on a condition. So nakadepende sa condition ng gihatag. So example, score is equals to integers, input nimo dira is imong score. If score is greater than or equal to 75, then print pass. Else, kung dili siya greater than or equal to 75, then print failed. Masyang if else statement. Sure gets sa ninyo. Next is nested else if. Di siya makita dire, wait lang, okay. Kung na siya ikuan diri mirror like ang sa close na siya dire, makita niyo. Okay, ano na lang. So close na to ni dire. Okay, wait lang So nested if else statement. So using multiple conditions for complex decision making. Example, age, or like mga complex diba ito? Nested is complex na siya nga if else statement. So examples, age is equals to input integers, input your age, enter your age. If age is greater than or equal to 18, then nag-if na pa din siya. Nagkatag na pa din siya ka another if. If age is greater than or equal to 60, then print senior citizen. Else, print adult. Kung kini bitaw kini print adult ni siya. Kung sa diri na pud sa minor, kay mo po pasabot nga adult, di ba? So kung dili siya true diri then pasabot niya kanang adult siya. Tapos kung diri pod, if dili true or false ang answer diri if age is greater than or equal to 18, then minor pa siya, kay below pa man siya sa 18. Okay, so next is switch case statement. Okay, pwede naman siya mag slides, hindi naman siya mataban. Okay, switch case statement. So alternative to if else for multiple choices is only available in some language. Example in C++, integer day is equals to 3. Switch nimo ang day. So kining kuan switch case statement is nakakuan na po siya, available lang siya sa mga some languages.
like example C++. Okay, so balik ta sa example, ato din to siya sa case 1 count Monday, then break. Case 2 count Tuesday, then break. Default count other day, then mga siya, end na rin siya. Okay. Iteration or looping structures. Loops allow repeating a block of code multiple times. Include for while and do while. So, na siya ikuan, ang iteration na siya includes for, na siya while and do while loops. So, simply ang looping is from the word looping. So, mubalik siya kapila. Like kanang sa mudagan ka sa kuan, sa oval. Pag kapila ka makatuyok, then looping na siya. Okay? For loop. Okay, let's start with for loop. Yeah, includes for loop. Use when number of iteration is known. So, kining for loop is only if kabalo ka sa kanang number nga i-iterate. For example, I in range 5. So, i-print iteration ang I sa number. Di ba? Ang 5. Iterate nimo or loop. Ang while loop repeats while a condition remains true. So, kini mag-repeat ra siya kung sakto gyapon. Mo-repeat siya kung sakto bitaw. Like, kung true pa siya, balik. Kung true gyapon, balik. Pero kung mo-false na siya, mag-end na siya. Okay? So, count is equals to 0. While count is less than to 5, then i-print din mo count is kadong number. Then mag-add din kag 1. Then balik na po rin ka dito sa while count, okay? From the word while. Okay, imo siyang ibalik-balik sa while. Then next is do while loop. Only in some language. So, di gyapon ni sa para sa tanan. Some language lang. Execute at least once before checking condition. So, i-check niya before niya i-check. Yes, i-execute bisag ka isa before niya i-check ang condition kung sakto ba or dili. So, example C++. Integer I is equals to 0. So, do, count, iterate niya, then I, and end dayon siya, then I na po dayon. Like, kana bitaw sa ito nga programming ha. Like, mag-add bitaw siya. And makita na lang din siya, like, while na din siya bitaw na I is less than 5. Magbalik-balik na siya. Basta kay murag sa paniay. Nato siya po na nawala man gud siya god. So basta maora to siya ang explanation na siya is execute from the word or definition niya nga execute kay isa and before niya checking condition if sakto or dili. Nested loops. Loops within loops for complex structure. So kaning nested loops is gubot maka-complex ni sa imong coding. So, much better kayo mo nilikyan. For example lang, basig mo na yung buhat. Example ani is, for I in range 3, for G in range, like daghan bitaw siya 4. Daghan siya mga looping darang ipang butang. So, print outer I inner J. So, like na bitaw yung gihatag na o gay na to. Nagbalik-balik bitaw siya, nag-nested siya, or like sa other slides ata to. Nga nagbalik-balik, daghan kayo siya mga structure dito breaking out of loops or break statement. So, exits the loop early if a condition is met. So, kini siya is pag makita na gaya niya ang orang condition is sakto na gali, i-end na niya. Like, i-stop na rin niya and ma-print na rin niya. For example, for I in range 10, if I is equal to 5, kung sakto na siya or like mali, mag-break din siya. Okay? So, kung condition mo. Then, i-print yung I. The next is skipping iteration, continue statements. So, it skips this rest of loops code for current iteration. So, mag-skip siya sa, wait lang, nag-flag ceremony. Okay, so we're back. So, nag-flag ceremony mo, nag-stop ta sa takadyot para mo respect sa flag.
Okay, so balik ta. Skipping iteration or continued statement. Mag-skip siya sa mga rest of the loops for the current iteration. So, basta kay di pa niya makita ang kwan, ang iyang ginapangita. Di kwan siya mag iya sa gid ng kwan, isa gid ang buhaton ng current nga iteration or looping. For example, I is equals to range 5, I in range of 5. So, in range of sulod sa 5. So, if I is equals to 2, then, kung wala pa siya, it is continue. Then, print I. Okay, next. Okay mo na? Okay. Combining control structures. Using loops and condition together. So, i-combine mo siya ang condition and some loops. Maggamit siya loops and mga conditions. Kauban. Or like a mix. So, example, checking even numbers in range. For I, in range of 10. So, if I is percentage of 2 is equals to 0, then print I is even. So, na condition na appreciate loops. Okay, kita naman niyo, diba? Sa example. Next is common mistake in control structure. So, kini mga common mistakes. So, ang first is forgetting to update loop conditions. Like, di bitaw nimo siya i-update bitaw. So, mag-infinite loop na siya noon. And using if-else incorrectly. Logic errors. Kung gagamit ka if-else, make sure nga tarong po na siya. Kaya parang dili po siya yung nga tawagan ni. Dili po siya yung dagag errors. Example of an infinite loop. Magkuhan ka while true. Then print this will never stop. So kung ingani mong buhaton, di na siya mo stop kay wala man kay condition dira nga para mo stop siya. Mo sa looping ng para mag-cause nga mo stop siya. The next is debugging control structure. Use print statement to check variable values. Step through the code with the debugger. So gamit juga sa mga print statement para i-check ang mga variable values, of course, and step through the code with the debugger. So para nga makuha nimo, para makita gid nimo ang gibuhat, always debug or like i-debug gid nimo ang code. Okay. Real world application of control structures used in data processing, AI, automation, and game development. So mo ni siya mga gipanggamit ng mga looping. Like, makita naman yung theory niya, data processing, mag-looping sa AI, automation, game development. Like, ang ma-relate na ako ani kay sa game development. Like, daghan gid siya looping. Like, example sa mobile games nga Mobile Legend. Diba? After ma-end ang game, balik na nag-loop na pa din siya nga mabalik sa first or like sa lobby. After mag-start na pa din ka, mag-fill in na pa din ka, like, makita ni mong gabalik-balik bitaw ang structure dito tungod na sa looping or sa control structure. Hands-on coding activity. Muna, kung gusto mo pa yung write a program using if-else loops. So, ano ko na kayo So, and mga to, end of this open discussion. So, kung na may clarification, ang mga key points na ito, kay kanto man ito mga ingani. Common structure, skipping, breaking, nested, while loops. So, mga to siya. And for question and clarification, you can comment down below para matubag na to siya. Okay? That's all. Thank you. Goodbye.